Sekarang kita lanjut ke lesson 10. Dialects with special verbs. Special verb itu ada banyak ya. Ada causative verb yang pertama. Causative verb-nya kebagi lagi, ada jadi 4. Causative verb yang pertama adalah have. Have adalah kita menyuruh atau membayar, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau kalimat aktifnya tuh begini. Have someone do something. Dave had the mechanic fix his car. Yang fix car-nya siapa di sini? Mekanik. Oke, mekanik. Dave-nya ngapain? Nyuruh atau apa ya? Oke, Dave-nya nyuruh atau membayar mekanik, kayak gitu. Oke. Kalau have something done, ini yang bentuk pasifnya. Dave had his car fixed. Dave membayar seseorang sehingga mobilnya dapat diperbaiki, kayak gitu. Nah, seseorangnya nggak disebut kayak gini. Kalau bentuk kalimat yang kedua ya, yang pasif. Pokoknya tahu-tahu dia membayar dan udah jadi mobilnya. Yang kedua ada get. Persuade atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Jerry got his cousin to cut his hair. Yang motong rambutnya siapa? His cousin. Oke, his cousin. His hair ini his-nya punya siapa? Jerry. Oke. Rambutnya Jerry ya dipotong sama sepupunya dia. Nah, Jerry-nya ngapain? Minta tolong his cousin-nya. Oke, Jerry-nya yang membujuk cousin-nya. Membujuk. Oke. Ingat tadi ini meminta atau membayar, membujuk. Nah, get something done. Jerry got his haircut. Jerry rambutnya dipotong dengan dia minta ya, dengan dia bujuk orangnya. Nah, kalau yang make sama let, ini nggak ada bentuk pasifnya, adanya aktif doang. Kathy made her son do his homework. Yang mengerjakan PR siapa? Her son. Oke, her son. Berarti anaknya Kathy. Kathy-nya ngapain? Nyuruh. Oke, menyuruh. Tapi bedanya make sama have. Kalau ini menyuruh ya, menyuruh meminta dengan pintaan, dengan bayaran yang have. Kalau yang make itu dengan paksaan, kayak suatu kewajiban gitu. Biasanya ini posisi orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah. Misalnya atasan ke bawahan, ibu ke anak, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada namanya let. Kalau let di sini artinya mengizinkan, memberikan izin, membiarkan, kayak gitu ya. The boss let us go home. The boss mengizinkan kami pulang ke rumah. Oke, good. Coba Kak Atika M1, Kak Aulia F1. Did you speak to the head of the department? Oke, Kak Aulia. Oke. Saya aja yang bacakan. F1, no, she had her assistant meet with me. What does the woman mean? Nah, dia bilang ya, no, kamu ketemu nggak sama kepala departemen? Enggak. Dia meminta asistennya bertemu denganku. Berarti dia ketemu nggak sama kepala departemen? Enggak. Enggak. Berarti dia ketemunya sama? Asistennya. Oke, asisten ketemu karena diminta ya sama bosnya. Berarti yang paling cocok adalah she met with the assistant to the head of department. Betul ya, dia ketemunya sama asistennya. Coba yang delta, the assistant will soon. Asisten bakal jadi kepala departemen, bukan ya? Tapi kan, Miss, ini kenapa
Kenapa dia pakainya had? Karena kan atasan ke bawahan lebih rendah. Kenapa nggak pakai make? Make. Make itu meminta dengan paksa. Nah, ini dia mintanya dengan halus. Kalau have. Oh, oke. Oke. Pokoknya bahasanya have itu meminta, kalau make itu menyuruh, memaksa, kayak gitu. Gampangnya. Yang bravo, the head of department had a meeting with her assistant. Bukan ya? Yang alpha, she spoke to the head of department. Bukan juga, soalnya kepala departemennya nggak bisa ditemui. Nah, special verb kedua ada namanya used to. Used to kebagi lagi nih jadi dua. Kalau used to plus simple form, used to verb 1, misalnya I used to live in New York. Berarti saya pernah, once ini pernah ya. Saya pernah tinggal di New York. Sekarang udah enggak. Misalnya, I used to live in Malang. Masih enggak saya tinggal di Malang? Enggak. Oke, udah enggak. Cuman pernah doang ya. Contoh yang kedua, ada be atau get, atau be atau get, ketemu sama used to, ketemu sama jiran, atau get atau be, ketemu sama used to, ketemu sama noun phrase, artinya terbiasa. Coba kita baca. I'm not used to. Nah, beda ya. I ini ketemu used to, terus kalau yang sini ketemu to be dulu. I am not used to. Ada to be-nya. I am not used to driving on the left side of the road. Saya tidak terbiasa berkendara di sebelah kiri jalan. Berarti dia kendaranya sebelah kanan. Yang kedua, I've finally gotten used to my new job. Saya akhirnya terbiasa nih dengan pekerjaan saya. Mulai terbiasa. Oke, ini be ketemu used to, ketemu verb ing ya yang atas. Kalau yang bawah finally gotten. Oke, got ya. Ini kan get. Nah, ini karena ketemu sama have, perfect, berarti dia gotten, used to. My new job ketemu sama noun phrase. Oke, what does Hank's father do for a living? Boleh dibaca Kak Flo? What does Hank's father do for a living? He's a salesman now, but he used to be a truck driver. Pertanyaannya, what does the man say about Hank's father? Dia sekarang salesman ya, but he used to. Used to ini dulunya atau dia terbiasa? Dulunya. Oke, dulunya. He subjek langsung ke used to ya, tanpa embel-embel got atau be. Berarti yang paling cocok adalah dia dulunya mengendarai truk. Oke, supir truk pasti mengendarai truk ya. Sama aja di paraphrase. Nomor 2. Boleh F1 dibaca Kak Irna, Kak Siska yang M1? Yang mana, Kak? Yang F1, M1. Kak Irna dulu. Ada Kak. Nancy is working late again today. Oke, boleh Kak Siska? Yeah, she must be getting used to it by now. Oke, dia pasti akan terbiasa ya. Ada be, terus getting used to it by now. Dia akan terbiasa kok. She must be, sorry. Dia pastinya terbiasa sekarang. What does the man say about Nancy? She is becoming accustomed to late hours at work. Late hours sama kayak
Working late ya, Working late. lembur. Untuk ngetes kemampuan, kita coba ya. Bentar, audionya. Number 1. Doug and Rose are such good friends. Well, they used to be. What does the man say? Well, they used to be. Used to be Pernah. apa? Pernah atau dulunya ya? Mm-mm. Iya, mereka dulunya. Berarti sekarang udah enggak ya? Enggak. No longer. No longer. Number 2. I'm going to rewire my house myself. If I were you, Roger, I think I'd have a professional do it. What does the woman tell Roger? Bravo. Kenapa? Number 3. If I were you, Roger, I have. Kenapa? I had, apa tadi dia bilang? I had, ya, untuk ngerjain itu. Oke. Berarti kalau have, berarti meminta orang ya untuk atau membayar orang, membayar electrician untuk melakukan pekerjaan tersebut. If I were you, kalau aku jadi kamu dibilang. Coba nomor selanjutnya. I thought this was a classical music station. It used to be, but now it's a 24-hour news station. What does the man say about the radio station? Bravo. Bravo. Kenapa? Mm-mm. Dia bilang it used to be, but To be. Oke, Berarti kan dulunya yang- klasikal ya. mm-mm. But now it 24 hours. Ya. 24 hours, 24 jam news station. Kalau 24 jam berarti dia nggak akan menyiarkan apapun selain kecuali sehari itu ada 30 jam ya, baru bisa. Kalau udah 24 jam berarti nggak ada yang lain. Number 4. Lynn, who did you get to change your oil? Why would I get someone to do that? What can be inferred from Lynn's remark? Why do I get someone to do that? Why do I need someone? Why do I get someone to do that? Kenapa aku titik-titik? Kenapa aku harus suruh orang lain? Oke, Maksudnya kenapa dia aku bisa harus bujuk orang lain untuk melakukannya? Berarti ya? Changing the oil was easy for her. Oke, dia bilang gitu ya. Ngapain nyuruh orang lain kalau aku bisa maksudnya. Mm-mm. Number 5. I'm having a hard time getting used to this early morning class. Yeah, me too. What does the man mean? Ya, Alpha. si cewek tadi ngomong apa? I'm not used to be. I'm not getting used to blah 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 to early class. Oke. Dia masih belum terbiasa ya dengan kelas Iya. pagi. Terus si cowok bilang, iya aku juga. Aku juga berarti sama. She's not accustomed to early class yet. Accustomed. Number 6. Peggy, do you ever go roller skating anymore? Sometimes, but not as much as I used to. What does Peggy mean? Bravo. Bravo.
Bravo. Kenapa? Sometimes, but Not as much tapi as used to. Oke. enggak Kadang-kadang. banyak. Oke. Tidak sebanyak dulunya ya. Used to. Dulu. Iya. Tidak sebanyak dulunya. Berarti ini yang bravo. Bukan yang tentang dia terbiasa atau enggak. Tadi I used to ya, bukan I am used to, bukan I got used to, kayak gitu kan? Mm-mm. Number 7. You got some egg on your tie. I know. I'll have to get it cleaned. What does the man mean? Alpha. Alpha. He is going to clean his tie. Yang lain? Kita ulang ya. You got some egg on your tie. Kamu punya sesuatu yang kotor tuh di dasi kamu. I know. I'll have to get it cleaned. I know, I'll have to get it clean. I'll have, ada have-nya. Berarti dia akan minta atau bayar orang lain Minta. lakuin. Kan ada have kan? Jangan Ada lupa. have, iya. I'll have to get it clean. Berarti itu dia nyuruh ke laundry. Oke. Karena sesuatu tempat untuk membersihkan pakaian adalah laundry. Good. Bukan kata by myself ya tadi. Kalau enggak, Iya. I'll clean it by myself. Nah, baru dia lakuin sendiri. What does the man mean? Oke, sekarang ke nomor 8. Number 8. There's something different about your apartment, isn't there? That poster over my desk used to be over the sofa. What does the man mean? Oke, di chat Alpha. Yang lain? Alpha. Oke, Alpha. Posternya nih. Dia dulunya harusnya ada di dekat desk, tapi sekarang di sofa. Atau kebalik ya tadi? Oke, berarti pindah ya posternya dari satu tempat ke tempat yang lain. Good. Number 9. Will you be able to take a vacation in August? I don't know if my boss will let me. That's our busiest time of year. What does the woman mean? Alpha. Alpha. Oke. I don't know kenapa? Apakah diizinkan oleh My bosnya? boss let her go. Oke. Nggak tahu nih apakah bos aku mengizinkan. Soalnya itu adalah bulan tersibuk ya, dibilang the busiest time. Oke. Berarti dia nggak tahu dia bakal bisa libur atau enggak. Kalau yang bravo, she's not sure when the busiest time. Padahal dia bilang ya, itu bulan yang paling sibuk. Berarti bukan yang bravo. Number 10. Greg, that was an interesting point you made in class. Thanks. But when the teacher made me explain what I meant, I didn't know exactly what to say. What did Greg's teacher do? Thanks. Greg. Tahu nggak? Mau diulang? Number 11. Mau. Oke, diulang. Explain what I meant, I Sorry. didn't know exactly. Number 10. Greg, that was an interesting point you made in class. Thanks.
But when the teacher made me explain what I meant, I didn't know exactly what to say. What did Greg's teacher do? Kamu buat poin yang Alpha. bagus ya tadi di kelas. Iya, Thanks. Terus? tapi dia nggak ngerti sih sebenarnya waktu itunya ngejelasin apa. Okay. But when teacher make me explain ya, saat teacher itu menyuruhku menjelaskan yang aku harus jelaskan, aku sebenarnya nggak tahu sih. Nah, apa nih yang terjadi ke Greg ini? Make me explain. She asked Greg to explain the point. Oke. Make, dia meminta, sama ya, sama us. Dia meminta Greg untuk menjelaskan poinnya. Kalau yang Bravo, she explain the point to Greg. Dianya yang ngejelasin ke Greg. Oke. Oke, padahal dia yang minta Greg jelasin ya. Iya. Number 11. Carter doesn't look the same at all these days. I'm not used to seeing him without glasses either. What do the speakers say about Carter? Carter kok kelihatan beda ya? Kita kasih speaker pertama. Terus speaker kedua ngomong apa? I'm not used to see him. Aku juga nggak terbiasa kok lihat dia tanpa atau dengan glass. Kacamata. Tanpa ya tadi ya? Tanpa kacamata. Tanpa. Nah, berarti yang mana? Makanya alpha. 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 He isn't accustomed to his glasses. Dia belum terbiasa sama kacamata, begitu? Enggak. Bravo. Oke, bravo ya. Dia terlihat berbeda tanpa glasses. Oke, clear? Atau masih bingung? Clear, Miss. Oke. Number 12. Nick, how do you like this hot, humid weather? Well, growing up in New Orleans, I'm pretty much used to it. What does Nick tell the woman? Bravo. Bravo. He once lived in a very different climate. Dia pernah tinggal di tempat yang beda banget nih cuacanya. Itu? Dia tadi bilang apa tadi? Used to live in New Ireland ya, Miss? New Orleans. Oke. Coba kita dengar fullnya ya. Well, growing up in New Orleans, I'm Carter. Number 12. Nick, how do you like this hot, humid weather? Nick, gimana sih kamu bisa kamu suka sih tempat yang lembab kayak gini? Well, growing up in New Orleans, I'm pretty much used to it. Oh, tinggal di New Orleans? I'm pretty much Used to it. used to. Berarti ada em-nya, ada to-be-nya. Oh iya. Oke, aku terbiasa. Biasa. Berarti maksudnya terbiasa, berarti dia nggak kaget ya sama cuaca yang kayak gini. Iya. Berarti yang alpha is not Oke. new. Ya, tadi dia pakai imply ya, bahwa New Orleans sama tempat dia sekarang cuacanya mirip kayak gitu. Sudah terbiasa. What does Nick tell the woman? Number 13. You look nice today, Sally. Thanks. Our club is having our photo taken today for the yearbook.
What does Sally mean? Bravo. Oke, bravo. Kenapa tadi dia bilang? Sally, you Ada look great ya. get-nya ya. Kamu terlihat bagus. Kamu terlihat menarik, cakep, kayak gitu. Terus dia bilang apa? Get to apa tadi? Foto apa sih tadi? Susunannya lupa, Miss. Oke. Intinya dia pakai causative verb ya. Yang menyatakan ada orang lain yang bakal fotoin mereka. Kalau misalnya nggak nangkep itu logika aja. Dia udah dandan. Masa dia dandan untuk fotoin orang? Nggak mungkin kan ya? Dia pasti dandan untuk Oh iya. itu gampangnya. Kalau misalnya kelupaan kausatifnya apa tadi? Number 14. You finally bought a microwave oven, I see. Uh-huh, but I haven't gotten used to it yet. What does the woman mean? But I have gotten. But I have gotten. Oke, ada got-nya. Got used to it. Berarti itu terbiasa atau pernah? Kalau ada got-nya. Terbiasa. Oke, belum terbiasa. Yang paling cocok yang mana nih? Yang bravo. Oke, belum terbiasa sama dengan belum comfortable, belum enak ya menggunakannya. Belum nyaman. Number 15. Jen, look behind you. There's a deer. Oh, isn't it beautiful? Do you think it will let us get a little closer to it? What does Jan ask the man? Do you think it will let us? Do you think it will let us close to it? It will let us. Oh, tadi nggak gitu kedengeran, Miss, let-nya. Oke. Kalau let, ada let. Apakah titik-titik mengizinkan? Berarti apakah mereka bisa mendekati? Apakah merekanya yang bisa mendekati atau dirnya yang mendekati mereka? Masih bingung? Gimana, Miss? Oke, diulang aja. What does Jan ask the man? Oke, sorry. Number 15. Jen, look behind you. There's a deer. Oh, isn't it beautiful? Do you think it will let us get a little closer to it? Do you think it will let us? Iya. Yang bravo. Oke, apakah itu tadi dir ya? Dir ini mengizinkan kita mendekati dia. Berarti ya bravo. Bravo. Bukan dirnya yang datang ya mendekati mereka. Iya. Oke, good. Ada pertanyaan? Lesson 10? Nggak ada? Nggak ada. Oke, good. Besok kita masuk ke part B ya. Hari ini kita udah nyelesain nih part A-nya. Berarti masih ada part B dan part C. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman atas hari ini. See you tomorrow. Thank you, Miss. Sama-sama. Time.